अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। महतरम बुजुर्ग और दोस्तों, आइए हम इस टॉपिक पर बात करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर ईमान वाले पर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज की है, और ये 5 वक्त की नमाज पढ़ने पर अल्लाह तबारक व तआला का वादा भी है कि जो बंदा 5 वक्त की नमाजों का एहतमाम करेगा, मैं उसको 5 चीज़ों से नवाजूंगा। सबसे पहली चीज़ जो है, अल्लाह तबारक व तआला माश की तंगी को दूर कर देंगे, यानी कि रोजी रोटी का मसला हल हो जाएगा। आज इस चीज़ के लिए इंसान क्या नहीं कर रहा है, झूठ, थफान, धोखा धड़ी, इसकी टोपी उसको, उसकी टोपी इसको, ये तमाम चीज़ें किस चीज़ के लिए कर रहा है इंसान? सिर्फ थोड़े से खाने के लिए। और इसका मसला अल्लाह ने नमाज के जरिए हल बता दिया कि मेरे बंदे तू नमाज पढ़, रोजी की जिम्मेदारी मेरी है, रिज्क पहुंचाना मेरे जिम्मे है। ये पहला इनाम है अल्लाह का। और दूसरा इनाम मेरे प्यारो अल्लाह का ये है कि अल्लाह चैन और सुकून, आफियत वाली जिंदगी देंगे। आज अगर इंसान के पास चाहे कुछ भी हो, मालो दौलत कितना भी हो, चाहे वो सोने चांदी की प्लेटों में खाता हो, मखमल और कालीन के गद्दों पे सोता हो, लेकिन मेरे प्यारो उसकी जिंदगी में सुकून नहीं होगा। ये सुकून और चैन, आफियत, ये किसी मार्केट में नहीं है, ये दौलत में नहीं है, ये अल्लाह की बहुत बड़ी अता है, बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह जिसको दे देता है, तो मेरे प्यारो आपने देखा होगा कि जिसकी जिंदगी में अल्लाह ने चैन सुकून दे दिया, वो नीचे चटाई पे भी आराम से सोता है, फुटपाथ पे पड़ा हुआ सोता रहता है, लोग उसको फलांगते हुए, उसके ऊपर से कूदते हुए जाते हैं, लेकिन उससे कोई खबर नहीं होती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, सब कुछ है उनके पास, लेकिन उनकी जिंदगी में सुकून नहीं है। इसलिए मेरे प्यारो, आइए मैं बताता हूं कि सुकून वाली जिंदगी और सुकून कहां से आएगा। कुरान करीम को जब हम उठाते हैं, कुरान करीम को हम पढ़ते हैं, तो कुरान करीम में बताया गया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, यानी अल्लाह के जिक्र में, अल्लाह की बड़ाई में, अल्लाह की याद में इत्मीनान रखा है, अल्लाह ने सुकून रखा है, आफियत रखी है। ये 2 इनाम अल्लाह के हो गए हैं। तीसरा इनाम मेरे बुजुर्गों ये है, अल्लाह तबारक व तआला पुल सरात के रास्ते पर से आसानी के साथ गुजार देंगे। पुल सरात के रास्ते के बारे में आता है कि 1500 बरस का रास्ता है, वो 500 बरस की उसकी चढ़ाई है, 500 बरस लंबाई है और 500 बरस की उतराई है। यानी इतने बरस का रास्ता पलक झपकने के बराबर अल्लाह उसको जो है ना पार करा देगा। बंदा कहेगा कि मैंने दुनिया में सुना था मौलानाओं की जबानों से, और मैंने पढ़ा भी था कि हदीस में आता है कि पुल सरात का रास्ता है, उस पे से हर इंसान को गुजरना है, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज है। ये तमाम बातें मैंने सुनी थी, लेकिन अभी तक मुझे कहीं वो रास्ता नजर नहीं आया। उसको बतलाया जाएगा कि भाई आप तो उसको क्रॉस भी कर चुके हैं, आप उसको पार कर चुके हैं, वो रास्ता तो पीछे ही रह चुका है। जिस तरीके से मिसाल के तौर पे आज हम अगर कहीं जाते हैं, किसी से पता करते कि भाई इस पते पे जाना है, फला शख्स से मिलना है, और हम उस पते को छोड़ के आगे चले जाते हैं और वहां जाकर पूछते हैं कि भाई ये शख्स कहाँ रहता है, तो बताया जाता है कि भाई ये शख्स तो पीछे रहता है, आप आगे आ गए हैं, वो शख्स पीछे रहता है, यानी आप उसको पीछे छोड़कर आ गए हो। ऐसे ही मेरे प्यारो जो है, जब इंसान पुल सरात के रास्ते को क्रॉस कर देगा, पार कर लेगा और पूछेगा, तो उससे कहा जाएगा कि भाई वो रास्ता तो पीछे ही है, आप आगे चले आए हैं, यानी कि उसको खबर तक नहीं होगी। और इसी के साथ साथ मेरे बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला चौथा इनाम ये करेंगे कि दाएं हाथ में उसके आमाल नामे देंगे, और जिस शख्स के हाथ में, दाएं हाथ में नामे आमाल मिल गया, वह खुशी खुशी लोगों को दिखाता फिरेगा, खुशी खुशी यानी कि झूमता फिरेगा, यानी कि इस बात की अलामत होगी कि यह बंदा कामयाब हो गया है। मिसाल के तौर पे जैसा कोई शख्स किसी कंपनी में इंटरव्यू देता है और वहां पर जो है उसका जॉब लग जाता है, या हमारे बच्चे कॉलेज स्कूल में पढ़ते हैं और जब वो पास हो जाते हैं तो उनकी खुशी की इंतहा नहीं रहती है। वो जो है ना अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, भाई बंद को, सबको दिखाता फिरता है कि देखो मेरे इतने मार्क्स आए हैं, मैं इतने नंबरात से पास हुआ हूं। इसी तरीके से मेरे बुजुर्गों, कल कयामत के दिन हश्र के मैदान में तमाम लोग नफसी नफसी के आलम में होंगे। दाएं हाथ वाले, जिनके दाएं हाथ में आमाल नामे दिए गए होंगे, वो लोगों को खुशी के मारे दिखाते फिरेंगे। तो इसी तरीके से मेरे बुजुर्गों, 5वां इनाम अल्लाह का ये होगा
کہ اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کروا دیں گے۔ جنت میں داخل ہونے کا بغیر حساب کتاب کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کا حساب تو ہوگا لیکن سختی کے ساتھ نہیں ہوگا۔ جس طریقے سے ایک باپ اپنی اولاد کو دیکھتا ہے کہ بھئی یہ غلط کام کر رہی، پھر بھی وہ نظر انداز کر دیتا ہے، یا ایک استاد اپنے شاگرد کو دیکھتا ہے پھر بھی وہ نظر انداز کر دیتا ہے۔ ایک استاد اپنے شاگرد سے کچھ کہتا ہے کہ فلاں جگہ سے پڑھ، اور پڑھنے کے بعد اس کو کہہ دیتا ہے کہ جاؤ تم پاس ہو گئے ہیں۔ اگر ایک شاگرد بغیر یعنی امتحان لیے اس کو کہہ دیا جائے کہ تو پاس ہو چکا ہے جاؤ، وہ یہ سوچے گا میرا امتحان تو لیا نہیں اور ایسے ہی پاس ہو گیا، میں ایگزام میں بھی نہیں بیٹھا ہوں۔ تو اس کو دل کے اندر اس کے اس چیز کی عظمت بٹھانے کے لیے استاد اس سے کہیں نہ کہیں سے چند آیتیں، چند سوال کر کے اس کو کہہ دے گا کہ جاؤ تم پاس ہو گئے ہیں، تاکہ اس کو اطمینان ہو جائے کہ میں ایگزام میں بیٹھا ہوں اور مجھ سے سوال بھی کیے گئے ہیں، ہار سوال نہیں ہوئے بلکہ جو ہے نا اس کو نظر انداز کر کے اس کو پاس کر دیا گیا۔ ایسے ہی میرے پیارو حساب کتاب ہر ایک کا ہونے والا ہے، کسی کا سختی کے ساتھ ہوگا، کسی کا نرمی کے ساتھ ہوگا۔ بس دعا کرے اللہ تعالی ہم سب کا حساب و کتاب آسانی کے ساتھ فرمائے، نرمی کے ساتھ فرمائے، اس لیے کہ میرے پیارو سختی کے ساتھ ہم امتحان دینے کے لائق نہیں ہیں۔ ہمارے اعمال، ہماری نیکیاں، ہمارے کارنامے ہمیں خود پتہ ہے کہ کیسے ہیں، اس لیے میرے پیارو ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کریں، نماز نہیں چھوٹنی چاہیے۔ آج ہم دنیا کے خاطر ہم نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، دنیا کی خاطر، دنیا کی چند کوڑیوں کے لیے ایک ملازم رات رات بھر جاگتا ہے، 24 گھنٹے بھی اگر کہہ دیا جائے اس کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ کام کرنے والا انسان 8 گھنٹے کھڑے ہو کر رہتا ہے، 8 گھنٹے جاب کرتا ہے، لیکن نماز کے لیے اس کے پاس 10-15 منٹ بھی نہیں ہے۔ تو میرے پیارو آج اس چیز کی عظمت ہمیں پتہ نہیں ہے، کل قیامت کے دن جب انسان دنیا سے چلا جائے گا پھر پتہ چلے گا، پھر کہے گا اللہ مجھے ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے، مجھے ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے تاکہ میں پلک جھپکنے تک بھی تیری نافرمانی نہ کروں بلکہ تیری عبادت میں لگا رہوں۔ لیکن میرے بزرگوں اللہ کا نظام ہے، جو دنیا سے ایک بار چلا جاتا ہے وہ دوبارہ واپس نہیں آتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اچھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں اگر ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کر دیں، اور نئے ہو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ اللہ ہم سب کو اچھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات اور عرض کر دوں، جو لوگ رزق کے اعتبار سے پریشان ہیں وہ بعد نماز فجر اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ایک تسبیح روز آنا اس کی پڑھ لیا کرے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ یہ وہ تسبیح ہے جس کے ذریعے اللہ فرشتوں کے ذریعے رزق بھیجتے ہیں روئے زمین پر۔ تو ہم اس تسبیح کا پڑھنے کا ایک معمول بنا لیں، انشاءاللہ الرحمن۔ پھر دیکھیے آپ کی زندگی میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کے گھر میں کیسے خوشحالی آتی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔